بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلٹن میں، آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم، میں ہوں صدف علی خان۔ سپورٹس نیوز کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ ناظرین، بلٹن میں شامل کریں گے خبروں کی تفصیلات۔ آپ کو بتائیں کہ ٹیکس چوری اور بے نامی دولت چھپانے کا ایک اور عالمی اسکینڈل پینڈورا پیپرز سامنے آ گیا۔ تحقیقاتی صحافت کی عالمی تنظیم ICIJ نے ایک اور مالیاتی اسکینڈل پر مبنی پینڈورا پیپرز رپورٹس جاری کر دی ہیں۔ ICIJ پیناما پیپرز کی طرز پر پینڈورا پیپرز سامنے لایا ہے۔ ICIJ کے مطابق پینڈورا پیپرز 1 کروڑ 19 لاکھ دستاویزات جاری کر رہا ہے۔ ان دستاویزات کا تجزیہ کرنے میں 2 سال لگے۔ تحقیقات میں دنیا بھر کے 600 صحافیوں اور 150 میڈیا تنظیموں نے حصہ لیا۔ ICIJ نے اب تک 117 ممالک سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات کے مالی معاملات کی تحقیقات کی ہیں۔ اسکینڈل میں عالمی رہنماؤں، کاروباری شخصیات، فنکاروں اور اعلیٰ عہدیداروں کی مالیاتی تفصیلات شامل ہیں۔ 2016 میں جاری ہونے والے پیناما پیپرز میں 444 پاکستانیوں کے نام شامل تھے۔ پیناما پیپرز میں دنیا بھر کی اہم شخصیات کا کالا دھن، آف شور کمپنیاں، خفیہ جائیدادیں ظاہر کی گئی تھیں۔ سپریم کورٹ نے پیناما لیکس کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے نواز شریف کو نااہل قرار دیا تھا۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پینڈورا پیپرز کے ذریعے اشرافیہ کی کمائی ہوئی غیر قانونی دولت، ٹیکس چوری اور اثاثوں کی غیر قانونی منتقلی بے نقاب ہونے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مالیاتی ادارے کے مطابق تقریباً 7 کھرب ڈالر کے غیر قانونی اثاثے آف شور کمپنیوں میں چھپائے گئے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میری 2 دہائیوں سے جاری جدوجہد اسی سوچ کے گرد گھومتی ہے کہ دنیا کے پسماندہ ملکوں کے وسائل کی غیر قانونی منتقلی کی وجہ سے وہاں غربت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غربت میں اضافہ انسانوں کی ہلاکت کا بھی سبب بنتا ہے۔ یہی سلوک ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس خطے کے ساتھ کیا تھا۔ بدقسمتی سے امیر ریاستوں کو اس بڑے پیمانے پر لوٹی ہوئی دولت کی واپسی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پینڈورا پیپرز پر شامل ان تمام پاکستانیوں کے اثاثوں کی تحقیقات کرائی جائیں گی اور غیر قانونی اثاثے بنانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وزیر اعظم نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ دنیا کو جس ماحولیاتی تبدیلی کے بحران کا سامنا ہے، اس کے مقابلے کے لیے اجتماعی کاوشیں کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ غریب ممالک کے سرمایہ کی امیر ریاستوں کو منتقلی سے پیدا ہونے والے عدم توازن سے عالمی سطح پر غربت میں اضافے کے ساتھ معاشی حسرت اور شدید سماجی بحران کا خدشہ ہے۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ شرجیل میمن اور اسحاق ڈار کے بیٹے علی کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، نواز شریف اور زرداری کے پیسوں کے پہرے دار ہیں۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں انہوں نے کہا کہ پینڈورا پیپر سے نواز شریف اور زرداری کی کرپشن کے مزید ثبوت سامنے آئے ہیں۔ قوم نے پہلے پیناما اور اب پینڈورا میں ان کے چہروں سے نقاب اترتے دیکھا۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی الٹی کلابازیاں لگانے والے اراکین کو شدید مایوسی ہوئی ہے۔ ICIJ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کے نام پر کوئی آف شور کمپنی نہیں۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان انٹرنیشنل صادق اور امین ہیں۔ وزیر اعظم پینڈورا پیپرز میں آنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق تحقیقات بھی کروائیں گے۔ ناظرین، پینڈورا پیپرز میں کئی عالمی رہنماؤں کی خفیہ دولت بے نقاب ہوئی ہے۔ پینڈورا دستاویزات کے مطابق برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر اور ان کی اہلیہ نے لندن میں دفتر خریدتے وقت سٹیمپ ڈیوٹی کی مد میں 3,12,000 پاؤنڈز بچائے تھے۔ ان دستاویزات میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے مناقوں میں خفیہ اثاثوں کا بھی ذکر ہے۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے ملکہ برطانیہ کی جائیدادوں کا نظام دیکھنے والے ادارے کو لندن میں اپنی جائیداد بیچ کر 3 کروڑ 10 لاکھ پاؤنڈ کمائے۔ اردن کے شاہ عبداللہ امریکہ اور برطانیہ میں خفیہ طور پر 10 کروڑ ڈالر کی پراپرٹی کے مالک ہیں۔ پینڈورا دستاویزات میں یوکرین، کینیا، کربس اور ایکواڈور کے صدر کی خفیہ رقوم کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ افغان عبوری حکومت کے آنے کے بعد ملک میں 70% میڈیا غیر فعال ہو گیا ہے۔ نیشنل جرنلسٹ یونین کے سروے کے مطابق افغانستان شعبہ ذرائع ابلاغ کے غیر فعال ہونے کی ایک اہم وجہ وہاں سیکیورٹی کی صورتحال ہے۔
नाज़रीन, सर्वे के नताइज के मुताबिक मुल्क में सिर्फ 30% मीडिया फ़ाल है, जबकि मौजूदा सूरत हाल में 67% सहाफ़ी बेरोज़गार हैं। नेशनल जर्नलिस्ट यूनियन के सर्वे में 28 सूबों से 1,500 सहाफ़ियों ने हिस्सा लिया। दूसरी जानिब नेशनल जर्नलिस्ट यूनियन के होने वाले सर्वे पर अफगान वज़ारत इत्तलात ने अपने एक बयान में कहा है कि हमें मुल्क में मीडिया इंडस्ट्री की सूरत हाल पर तशवीश है। हम मीडिया मालिकान के साथ बैठ कर कोई मुश्तरका लाए अमल तैयार करना चाहते हैं। हम मीडिया को आज़ादी और फ़ाल देखना चाहते हैं ताकि मीडिया अपनी तनकीद से हमारी रहनुमाई करे और हमारे किरदार दुनिया और मुल्क की अवाम को दिखाए। बयान में कहा गया है कि हम जल्द मीडिया इंडस्ट्री के मालिकान, सहाफ़ियों और खबरी एजेंसियों के साथ बैठेंगे ताकि ऐसा लाए अमल तैयार हो जो दोनों को मंजूर हो। अफगानिस्तान में नए वज़रा का अबूरी काबीना में शमूलियत का अमल जारी है। वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अख़ुन ने इंजीनियर मुजीबुर रहमान उमरी को नायब वज़ीर पानी और बिजली तैनात करके उनको अवामी शिकायत, बिजली के जारी मनसूबों और पड़ोसी ममालिक से तवानाई के उमूर देखने की जिम्मेदारी सौंपी है। मुंतखब वज़ीर पानी और बिजली ने इस अज़्म का इजहार किया है कि जल्दी ही कमाल खान बंद डैम से बिजली की पैदावार शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नए मनसूबे मुल्क के शिमाल में लगाए जाएंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि अफगानिस्तान के सूबे खौस के गवर्नर मोहम्मद नबी उमरी ने तमाम पुराने मुक़य्यद तालिबान रहनुमाओं और कारकुनों से मुलाकात की और उनको तालिबान हुकूमत आने पर मुबारकबाद दी। मोहम्मद नबी उमरी ने कहा कि अब अमन और इस्लामी निज़ाम है, तमाम मुजाहिदीन आज़ाद और अपनों के साथ हैं। ये बात काबिल तवज्जो है कि तालिबान की हुकूमत आने के बाद तमाम असीरान जहाद एक छत तले जमा हुए हैं। सऊदी अरब ने तस्दीक की है कि इसने गुज़श्ता महीने ईरान की नई हुकूमत के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का पहला दौर किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा है कि मुज़ाकरात का ताज़ा तरीन दौर 21 सितंबर को हुआ था, ताहम उन्होंने मुलाकात का मकाम नहीं बताया। उन्होंने एक मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि ये बातचीत अभी तक इब्तदाई मरहले में है। हमें उम्मीद है कि ये दोनों फ़रीक़ों के दरमियान मसाइल को हल करने के लिए एक बुनियाद फ्राहम करेगी और हम इसे सूदमंद बनाने की कोशिश करेंगे। ईरान ने जोहरी माहदे की बहाली के सिलसिले में वयाना में शुरू होने वाले मुज़ाकरात से कबल खुद पर आयद अमरीकी पाबंदियों में नरमी का मुतालबा किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान हुकूमत का मुतालबा है कि अमरीका खैरसगाली की अलामत के तौर पर इसके मुंजबिन बैंक अकाउंट्स के कुछ हिस्सों पर पाबंदी खत्म करे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहियान ने कहा कि अमरीका की जानिब से ईरान की मुंजमद करदा गैर मुल्की अकाउंट्स में मौजूद कम अज़ कम 10 अरब डॉलर के फंड्स जोहरी मुज़ाकरात शुरू होने से पहले जारी किए जाएँ। बढ़ेंगे कुछ मजीद कौमी खबरों की जानिब और आपको आगाह करते हैं कोरोना की सूरत हाल से। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में नुमाया कमी हो रही है और ये कम होकर 2.84% तक आ गई है। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना से मुतासरा मजीद 27 अफराद जाँ बहक हुए, जिससे अब तक मोहलिक वबा से जाँ बहक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 27,893 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 52,415 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,490 के टेस्ट मुस्बत आए। मुस्बत रिपोर्ट होने की शरह 2.84% हो गई। उधर मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। जिंदा दिलाने लाहौर के लिए हुकूमत पंजाब का एक और अहसन इकदाम। गुलबर्ग से मोटरवे M2 तक एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इजलास की सदारत करते हुए मंसूबे की मंजूरी दी। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे केनाल रोड, जेल रोड, फेरोजपुर रोड, मुल्तान रोड और बंद रोड से बाबू साबो तक बनेगी। वज़ीर आला ने कहा कि इस मंसूबे से लाहौर की तकरीबन तमाम बड़ी सड़कें मुंसलिक होंगी और एलिवेटेड एक्सप्रेस वे के साथ बस के लिए गुजरगाह भी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लाहौर की बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र मेगा मंसूबे शुरू किए गए हैं, जिनसे शहरियों को आमदोरफ्त में बेहतर सहूलत मुयस्सर आएगी। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि मंसूबे से मसरूफ सड़कों पर ट्रैफिक के बहाव में 65% तक कमी आएगी। नाज़िम, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि आवाम को रिलीफ देना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। लाहौर में मुआविन खुसूसी हसन खाबर से मुलाकात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब के महकमों में इस्लाहात लाकर आवाम के लिए आसानियाँ पैदा की हैं। उन्होंने कहा कि 3 बरस में माजी की गलत पॉलिसियों को दुरुस्त करके पंजाब को तरक्की के सफ़र में दीगर सूबों से आगे किया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि फलाह आमा के इक़दामात को हर फोरम पर आवाम के सामने लाया जाए।
غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں سابق وزیر اور نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اجے کمار سدھوترا نے کہا ہے کہ دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی سے ایک عام کشمیری کی مشکلات میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق اجے کمار سدھوترا نے یہ بات RSS کے سربراہ ڈاکٹر موہن لال بھگوت کے جموں یونیورسٹی کے جنرل زور اور سنگ آڈیٹوریم میں دفعہ 370 کی منسوخی کے حوالے سے ایک بیان کے جواب میں کہی۔ نیشنل کانفرنس کے رہنما نے کہا کہ ان دفعات کی منسوخی کے بعد جموں کشمیر بالخصوص جموں میں عام آدمی کے ذہنوں اور دلوں میں شناخت کے بحران کے احساس، روزگار اور اراضی کے عدم تحفظ نے گھر کر لیا ہے۔ انہوں نے تاجر برادری کو بھی بیزار کر دیا ہے کیونکہ باہر کے لوگ ایک کے بعد دوسرا کاروبار چھین رہے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر نے کہا کہ جموں کشمیر کی سیاسی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ دونوں خطوں کی تمام پارٹیاں اور رہنما اعتماد سازی کے اختتام کے طور پر اسمبلی انتخابات سے پہلے مکمل ریاستی حیثیت کی بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 اور 35A کو منسوخ کرنے سے جموں کشمیر بالخصوص جموں کے لوگوں کے لیے عدم اعتماد، بے روزگاری اور شناخت کے بحران کا ماحول پیدا ہوا ہے کیونکہ باہر سے بہت زیادہ لوگ روزگار، کاروبار اور زمین خریدنے کے لیے آ رہے ہیں۔ خبر دیں گے آپ کو بھارت سے، جہاں پر کانگریس پارٹی کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ ہلاک ہونے والے کسانوں کے اہل خانہ سے ملنے جا رہی تھیں۔ پرینکا گاندھی رات کو لکھم پور کھیری روانہ ہوئی تھیں اور انہوں نے الزام لگایا کہ راستے میں جگہ جگہ پولیس انہیں روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ گزشتہ روز اتر پردیش کے ضلع لکھم پور کھیری میں BJP کے گنڈوں نے کسانوں پر یرغمال کر دی اور نائب وزیر اعلیٰ کیسو پرساد موریا کے بیٹے نے اپنی گاڑی کسانوں کے ہجوم پر چڑھا دی۔ اس واقعے میں 3 کسان ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ واقعے کے بعد حالات مزید کشیدہ ہو گئے اور مشتعل کسانوں نے کئی گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ اس واقعے میں ایک صحافی رام کشیپ کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے۔ ادھر بھارت کی ریاست مغربی بنگال کے ضمنی انتخابات میں وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے تاریخی کامیابی سمیٹی ہے اور BJP کا صفایا ہو گیا۔ انہوں نے ریکارڈ ووٹ حاصل کیے۔ دوسرے 2 ضمنی انتخابات میں بھی ان کی پارٹی ترنمول کانگریس کے امیدواروں نے کامیابی حاصل کی۔ مغربی بنگال کی اسمبلی میں نشستوں کی مجموعی تعداد 294 ہے، جن میں ترنمول پارٹی نے 213 نشستیں حاصل کی ہیں جبکہ BJP صرف 77 نشستیں جیت سکی۔ ناظرین، پاک ایران تفتان بارڈر سے پیدل آمد و رفت پر عائد پابندی گزشتہ روز ختم کر دی گئی، جس کے بعد پاکستانی تاجروں، طالب علموں اور ٹرک ڈرائیورز کو ایران جانے کی اجازت مل گئی ہے۔ تفتان بارڈر پر FIA کی جانب سے باقاعدہ طور پر امیگریشن کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ ایرانی حکام نے کرونا وائرس کے کیسز کی شرح میں اضافے کے بعد 29 جون 2021 کو پاکستانی شہریوں کی ایران داخلے پر پابندی عائد کر دی تھی، تاہم اس دوران پاک ایران ٹرانزٹ ٹریڈ جاری تھی۔ ایرانی شہریوں کی پاکستان آمد و رفت بھی جاری رہی، جبکہ صرف پاکستانی شہریوں کی ایران داخلے پر پابندی تھی جسے اب ختم کر دیا گیا، تاہم زائرین اور سیاحوں پر پابندی تاحال برقرار ہے۔ ناظرین، پنجاب میں متبادل توانائی کے منصوبوں پر بڑے پیمانے پر کام جاری ہے۔ اس سلسلے میں صوبے کے تعلیمی اداروں کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں طاہر کلاسرا۔ پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت عمران خان کی ویژنری قیادت اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر سولر انرجی کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہے تاکہ انرجی کے متبادل اور سستے ذرائع استعمال کیے جا سکے۔ پنجاب حکومت نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ جب ہمارا یہ ٹینیور ختم ہوگا تو پنجاب نہ صرف پاکستان میں بلکہ اس خطے میں سب سے زیادہ سولر پر منتقل کرنے والے اداروں میں ٹاپ پر ہوگا۔ حکومت پنجاب توانائی کے متبادل منصوبوں کے قیام کے لیے نجی شعبوں کو ہر ممکن تعاون فراہم کر رہی ہے تاکہ سولر انرجی تک عام آدمی کی بھی رسائی ممکن ہو۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کے بہت اچھا جو رول ہے وہ پلے کیا ہے کہ اس پہ کسٹم ڈیوٹی جو ہے نا وہ ویو کی ہوئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شمسی توانائی کی پیداوار کسی قسم کی آلودگی، شور اور دیگر عوامی خطرات سے بھی محفوظ ہے۔ سولر انرجی سسٹم سستی بجلی فراہم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ طاہر کلاسرا، PTV نیوز، لاہور۔ اور ڈاکٹر بننے اور اپنی صلاحیتیں منوانے کے لیے 75,000 سے زائد طلبہ اور طالبات نے نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کا امتحان دیا، جس کے لیے 19 شہروں سمیت اسلام آباد، آزاد کشمیر اور سعودی عرب میں امتحانی مراکز بنائے گئے تھے۔ تفصیل بتا رہے ہیں نمود مسلم۔
आंखों में ख्वाबों का जहां, दिल में दबी ख्वाहिशों का अंबार और इनकी तकमील की आरजू लिए 17,000 से जायद तलबा और तालिबात मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ में पहुँचे। बेहतर मुस्तकबिल और बेहतरीन करियर के लिए इम्तिहान से गुजरना ही पड़ता है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज पाकिस्तान भर में और पहली मरतबा सऊदी अरब में इल्हाक शुदा 13 मेडिकल और 5 डेंटल कॉलेजों में MBBS और BDS में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट लिया। टाइमली इट अपीयर्स कि सारे मुल्क में और सऊदी अरेबिया में भी एक ही टाइम पे टाइमली फैशन पे स्टार्ट हुआ और 50 सेंटर्स में हो रहा है। अब ये इसलिए बच्चों को कोविड से मेरा नहीं ख्याल है, जो ब्रिलियंट आदमी है उसने तैयारी की है, पढ़ाई की है, वो आ जाएगा, वो आएगा, कामयाब तो होंगे। नम्स के मेडिकल कॉलेजों में 1775 नशिस्तों के लिए 76,000 से जायद तलबा ने एंट्री टेस्ट में शिरकत की। ये टेस्ट चारों सूबों समेत आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद और मशरिक़ वुस्ता में एक ही रोज में लिए गए। इसी किस्म की मुझे कोई दी कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ पेपर के ऊपर मुझे कोई सी कंप्लेंट्स नहीं आई जिससे वन कैन इमेजिन कि जी खुदा न खास्ता किसी को कोई इशूज़ आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिससे हम कोई अंदाज़ा लगा सकें कोई अनप्रडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट हो। गुज़िश्ता साल होने वाले इम्तिहानात में इस साल की निस्बत 40% से जायद तलबा ने दरखास्तें जमा करवाई। एंट्री टेस्ट के नताइज का ऐलान 2 हफ्तों में मुतवक्के है। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। हुनरमंद पाकिस्तान मंसूबे के तहत रहीम या खान की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा तरबियती मरकज़ कायम किया गया है। मरकज़ में खित्ते के सैकड़ों नौजवानों को हुनरमंद बनाया जा रहा है। शिराज दुरानी रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक नौजवानों को बाख्तियार बनाने और बाइज़्ज़त रोज़गार के हसूल के लिए मुल्क भर में 30 अरब रुपए के हुनरमंद पाकिस्तान मंसूबे पर काम जारी है। जामिया ख्वाजा फरीद नौजवानों को मयारी तालीम की फ्राहमी के साथ जदीद हुनर सिखाने के अमल में दीगर जामियात से आगे है। जामिया में कायम अपनी नौइयत के मुनफरिद और जनूबी पंजाब के सबसे बड़े हुनरमंद मरकज़ में नौजवानों को IT, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, CCTV ऑपरेटर, केमिकल सुपरवाइज़र और वेब डेवलपमेंट समेत 46 अक़साम के कलील मुद्दती तरबियती उलूम सिखाए जा रहे हैं। हमारा ये एग्रीकल्चर का इलाका है, उसके हवाले से बहुत स्पेसिफ़िक जो कोर्सेज़ हैं ट्रेनिंग के, वो 3-3 महीने के कोर्सेज़ हैं और उसमें हमारे अपने स्टूडेंट्स को भी हम इनकरेज करते हैं। इसके अलावा जो हमारे इस रीजन की यूथ है उसको मोटिवेट करते हैं कि वो इन 3 महीने के कोर्सेज में आकर हिस्सा लें। हुनर सब के लिए प्रोग्राम का बुनियादी मकसद नौजवान नस्ल को अपने मुतलका शोबे तालीम में आगे बढ़ने के मौके फराहम करना है। हम रिमोटली इसकी जॉब्स कर सकते हैं, हाईली पेड जॉब्स होती हैं। इसको करने के बाद हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। जो आगे सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन की हाईली पेड जॉब्स आती हैं उस पर मैं अप्लाई कर सकूं और अपना जो मुस्तकबिल है उसको बेहतर से बेहतर बना सकूं। गुज़श्ता एक साल के दौरान 550 से ज़ायद नौजवान मुख्तलिफ उमूर में महारत हासिल करके बाइज़्ज़त रोज़गार कमा रहे हैं। नौजवानों को हुनरमंद बनाने का बुनियादी मकसद इनको अपने पाँव पर खड़ा करना और समाजी और मुआशी तरक्की में नौजवानों की सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठाना है। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम खान। और नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत पढ़े लिखे नौजवानों को उनके पाँव पर खड़ा होता हुआ देखना चाहती है, जिसके लिए पंजाब हुकूमत ने रोज़गार ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में भी रोज़गार ट्रेनिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया गया है। झंग से देखते हैं सैयद अदनान नूर की रिपोर्ट। बेरोजगार नौजवानों को वसीला रोजगार फराहम करने के लिए झंग में नौजवानों के लिए रोजगार ट्रेनिंग प्रोग्राम का यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में महकमा यूथ अफेयर के सूबाई वजीर तैमूर हयात ने इफ्तिताह कर दिया है, जिससे सैकड़ों तालिब इल्म मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग हासिल कर सकेंगे। 3 सेंटर बनने जा रहे हैं जिला झंग में, तो आज यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में हमारे पहले सेंटर का इफ्तिताह है। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज जो हमारा झंग है उसमें बनेगा और फिर मंडी शाह जीवना में तीसरा सेंटर बनेगा। पढ़े लिखे नौजवान रोजगार ट्रेनिंग के दौरान और बाद में घर बैठे पुरकशिश माहाना आमदनी कमा सकेंगे, जिसके लिए यूनिवर्सिटी में IT लैब बना दी गई है। में फर्स्ट टाइम रोजगार की तरफ से स्टार्ट किया गया है, जिसमें हम घर बैठे ही ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। हम अपने टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल्स को यूज़ करते हुए ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। स्पेशली ये फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है कि घर बैठ के हम अर्न कर सकते हैं, बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती है। रोजगार इनकलाबी प्रोग्राम में कम से कम 16 साल की तालीम, उम्र 35 साल और माशी हैसियत बेरोजगार रखी गई है। महकमा यूथ अफेयर और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ताउन से रोजगार प्रोग्राम ट्रेनिंग से नौजवान घर बैठे रोजगार कमा सकेंगे। सैयद अदनान नूर, PTV न्यूज़, झंग।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि जानवरों का आलमी दिन हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका मकसद इंसानों और जानवरों के दरमियान मोहब्बत को दुनिया में उजागर करने और जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शऊर उजागर करना है। तफसील अज़नीन ज़हरा से। इंसानों के साथ साथ जानवर भी खित्ता अर्ज़ का हिस्सा हैं। जानवरों का इंसान के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है और उनके बगैर इंसानी ज़िंदगी की बका नामुमकिन है। इंसान की इंसान से मोहब्बत और खुलूस तो आम बात है, लेकिन इंसान की जानवर से मोहब्बत एक ख़ास अहमियत रखती है। आज का दिन मनाने का मकसद पालतू जानवरों और उनके हकूक़ का ख्याल रखने का, शऊर बेदार करने का और दुनिया भर में नायाब नस्ल के जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने समेत इंसान और जानवरों के दरमियान उनसियत के जज्बे को उजागर करना है। आज का दिन ये अहद करने का दिन है कि दुनिया भर के जानवरों की नायाब नस्ल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और उन्हें नापैद होने से बचाया जाए। उज़नैन ज़हरा, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। हुकूमत की जानिब से सियाहत के फ़रोग़ के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान की खूबसूरती को दुनिया भर में रोशनास कराया जा सके। बहावलपुर अपनी एक मुनफरिद हैसियत रखता है। यहाँ मौजूद तफरीही पार्क सियाहत का बड़ा ज़रिया है। मज़ीद तफसील बहावलपुर से हमारे नुमाइंदे मुख्तार अंजुम से। सियाहत के हवाले से बहावलपुर अपनी एक मुनफरिद शनाख्त रखता है, जहाँ नूर महल, दरबार महल सियाहों की तवज्जो का मरकज है। इसके अलावा यहाँ इल्म की प्यास बुझाने वालों के लिए सेंट्रल लाइब्रेरी के अलावा तारीखी विरसा को महफूज बनाने के लिए बहावलपुर म्यूजियम, खेलों के फरोग के लिए ड्रिंक स्टेडियम और लोगों की तफरीह के लिए चिड़ियाघर भी मौजूद है, जहाँ दूर दराज से लोग इसका रुख करते हैं और वहाँ मौजूद शेर, परिंदे और दीगर जानवर देखकर खुश होते हैं। इसके साथ साथ डिज्नी लैंड की तर्ज पर मौजूद पार्क भी न सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों की तफरीह का भी मरकज है। आज पापा के साथ आए, झूले भी खाए और बहुत कुछ खाया, बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया। हम यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं, हम लोग को बहुत मजा आ रहा है। फिर बहुत अच्छे झूले, हम लोग यहाँ पे एंजॉय करने आए। बच्चे और बड़े 5D सिनेमा देखने के साथ साथ रंग बिरंगे झूले, बल खाती रेलगाड़ी और दीगर अशिया से लुत्फ अंदोज होने के साथ साथ हुकूमत की जानिब से कोरोना वबा से महफूज रहने के लिए तय करदा एहतियाती तदाबीर पर भी मुकम्मल अमल करते दिखाई देते हैं। मौसम अच्छा हो रहा था तो बच्चों ने जिद की कि हम पार्क जाएं, सैर करें। यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन की रोशनी में सेहत को फरोग देकर जहाँ मुल्क की आमदनी में इजाफा किया जा सकता है, वहाँ हुकूमती सतह पर उठाए गए इक़दामात से पुरअमन पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने लाने में मदद मिलेगी। मुख्तार अंजुम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर। खबर देंगे आपको चित्राल से, जहां पर हादसात के दौरान इमदादी कार्रवाइयों की तरबियती मशकों का अहतमाम किया गया। तफसील बता रहे हैं अमजद अली खान। चित्राल में सिलाब, हादसात और जंगलात के कटाव के दौरान लैंड स्लाइडिंग जैसे कुदरती हादसात में फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ करने के लिए तजुर्बाती बुनियादों पर रेस्क्यू सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। ज़िला अपर चित्राल के दूर अफ्तादा इलाके ब्रेप में पाकिस्तान हिलाल अहमर खैबर पख्तूनख्वा ने PDMA के ताउन से मकामी रजाकारों को हंगामी सूरत हाल से निपटने की तरबियत फराहम की। मशकों के दौरान चित्राल में ग्लेशियर फटने के बायस सैलाबी रैली में बहकर आने वाले अफराद को रेस्क्यू करने की महारत दिखाई गई और आफात के दौरान जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने, मलबा उठाने, इमरजेंसी टेंट तैयार करने और मुतासिरीन को मदद फराहम करने के लिए ज़रूरी तकनीक सिखाई गई। लोकल लोगों में ये शऊर हम पैदा करें कि इन केस ऑफ एनी डिज़ास्टर या इमरजेंसी सिचुएशन, स्पेसिफिकली अगर हम इस एरिया की बात करें तो गलाफ की सूरत में ये लोग अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी ख़वातीन को, जो बूढ़े हजरात हैं, बुज़ुर्ग हजरात हैं, उनको ये लोग कैसे बचाएं यहाँ पे, क्योंकि रिलीफ एजेंसीज जब यहाँ आती है चित्राल से, मस्तूर से, आगे बोनी से, तो उसको पहुंचने में काफ़ी टाइम लगता है। इन मशकों का जायजा लेने के लिए जिला अपर चित्राल के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने इस मौके पर रेस्क्यू सर्विस की चित्राल में बहाली को वक्त की ज़रूरत करार दिया। और हम बहुत सी जानें जो है ना फर्स्ट एड देकर या कुछ जो लोगों की तरबियत हो उन लोगों को हम जो है ना बचा सकते हैं। और ये अपर चित्राल एक ऐसा एरिया है जो तकरीबन बुनी इज़ ऑल्सो ऑन द रिस्क, उसका ग्लोफ आता है, यहाँ भी आ रहा है, मुख्तलिफ जगहों पर आ रहा है। तरबियती मशकों में आखान एजेंसी फॉर हैबिटेट, सिविल डिफेंस, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट समेत दिगर फलाही इदारों ने शिरकत की। चित्राल में दरिया से मुंसलिक आबादियों में आए रोज हादसात मामूल है, जिनके तदारुक के लिए पाकिस्तान हिलाल अहमर की कोशिशें काबिल तारीफ है।
ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے اس طرح کی مشقیں مقامی آبادی کو اس قابل بنا سکتی ہے کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت آفات کے دوران ایک دوسرے کی مدد کر سکے۔ امجد علی خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے شجرکاری مہم کے حوالے سے تقریب سے خطاب کیا ہے، آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Ministers, Excellency, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's a pleasure to be here today. I had never been to the Argentina Park, and it is a very pleasant sight to be here. I thank you, Excellency, for this gift from the government and the people of Argentina for the people of Islamabad. I believe there's one park in Buenos Aires called the Pakistan Park. So that is a reflection of how deep and how old our goodwill is. We intend to promote it. Argentina is an important country, and we've enjoyed excellent bilateral relations with you. I was looking at the architecture in place for deepening our bilateral relations further. Fortunately, we have a bilateral political consultation mechanism in place. We've had, we need to have more regular meetings of that. The last meeting did take place in May 2021, and I'm happy to share with you that out of that meeting, we have come out with a number of working groups that will work on joint efforts to promote our bilateral relations, particularly in agriculture, in IT, and the industrial sector. And with Sayyid Fakhr Imam Saab, the Minister for Food Security, he is the best person and very knowledgeable in this field of agriculture and food security. That would be of great interest to him. Primarily, we are an agrarian economy, and we have a lot to learn from Argentina. Your productivity, the way you have expanded, it is excellent. We do have a trade and economic agreement. We need to fully utilize that. There is a lot of potential to enhance bilateral trade and attract investments. We need to reactivate the Joint Business Council. And I'm happy that there are, a representative from the Senate who is also the chairperson of the Climate Change Committee in the Senate, and Zartaj Bibi, who is the Minister for Climate Change, representing the National Assembly. Fortunately, ladies, we have friendship groups in the Senate and the National Assembly, Pakistan-Argentina friendship groups. And there are such groups in Argentine Parliament as well. We need to enhance our parliamentary interaction and use parliamentary diplomacy to further strengthen our bilateral relations. We chose tree plantation simply to amplify the need to tackle the challenge of climate change. I remember in 2009, I was at the Copenhagen COP15 climate change conference. World leaders were gathered there, and scientists spoke about climate change. Many did not pay heed, did not pay enough attention to what they were saying. They were clearly saying, we are moving towards global warming. It will have an impact. This is 2009.
2009. And the global leadership in this room should wake up and do something about it. Pledges were made, pledges up to $600 billion, but they never materialized. So that was the lack of seriousness. And today, we can see the adverse impacts of global change and climate change staring us in the face. This year, within regions, we saw drought conditions and we saw flooding at the same time. One region under drought and the other part under flood. You've seen fires in Europe, Australia, and the devastating impact it has had on environment. Fortunately, Pakistan is one of those developing countries that has risen to the challenge thanks to the leadership provided by Prime Minister Imran Khan. He has been conscious and conscientiously he has been leading the campaign from the front through his tree plantation campaign. And I'm glad it is being acknowledged. I was delighted to hear the statement made by Prime Minister Boris Johnson at the 76th General Assembly at the UN, in which he referred to Prime Minister Imran Khan's campaign of his, a 10 billion tree plantation. It's a challenge. It's a challenge for you, Zabtaj, to plant 10 billion trees by 2023. But fortunately, the nation has been mobilized under Prime Minister Imran Khan's leadership. Every institution, colleges, schools, universities, civil society, they've all been mobilized and have been activated to contribute. With this, I think we should be able to somehow mitigate the impact, the adverse impact of climate change. It'll have all kinds of, social and political impact. Let me share with you what I see as a political person. The adverse effect of climate on Indo-Pakistan relations. We share glaciers, and the fresh water for India, Pakistan is primarily from our glaciers. And the glaciers are receding at an alarming rate. So that means our region is moving from a water effluent to a water scarce region. Now, when that happens, there will be interstate issues on water. And Pakistan, being a lower riparian, will suffer more, obviously suffer more. And I can see that a new factor contributing to tensions. Well, we have enough tensions to our bilateral relations. And within the country, this year, in May, when there was a delay in the glacier melt and the water available to Irsa was not as it should have been, you saw in the newspapers accusations. Sindh accusing Punjab and Balochistan accusing Sindh of water theft. Our share not being given to us. And that interprovincial, acrimony was, being exploited by certain elements. And that is another cause of concern. So climate and the adverse impacts of climate can have, political implications for us as well. But I hope with this effort of tree plantation and this campaign for a greener, cleaner Pakistan, we will be able to
face the challenge ahead. On our 70 years of diplomatic relations, well, we have some commonalities. Argentinians and Pakistanis, we have certain commonalities, and hockey is one. Love for hockey is one. You know, we've been competing at the Olympics and at the World Cup level, and people of both the countries love this game. And then passion for polo, your interest. So what we have planned, the next event of our 70 years of diplomatic relations, we are planning a Argentina-Pakistan polo exhibition match at the Lahore Polo Club on the, I think it is the 4th of December in Lahore. I intend to invite the diplomatic corps, parliamentarians and other people from Lahore to be part of that event, and that will further demonstrate how Pakistan wants to move ahead in its relationship with Argentina. You're far, but with new technology, nothing is far. You know, now we can connect through the video link, and I have started doing that. I've started doing my economic diplomacy through Zoom technology available, which wasn't earlier on, and that has made it a lot easier to communicate. There's a lot we can do virtually now. We don't have to be in person there to put our point of view across. Our parliamentarians can connect virtually and build a better understanding, the people-to-people linkages, which are very important in strengthening our bilateral relations. Excellency, thank you. Thank you for being here, and thank you for demonstrating that this relationship is important to you. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि पाक फ़ौज के शोबाए ताल्लुकात आमा के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में तेज़ हवाओं और बारिशों की वजह से गवादर ओल्ड टाउन के शहरी और नशेबी इलाकों में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। आगे बढ़ेंगे और आपको आगाह करेंगे कि महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में दिन के औकात में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। तहम इस दौरान शिमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, कश्मीर, गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी और शहीद बेनज़ीराबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। اور ایکچوریل انالیسس کا اور ایک ہیلتھ اکنامکس کی ایکسپرٹیز چاہیے اور انشورنس کی ایکسپرٹیز چاہیے. تو یہ مختلف نالج ایریاز ہیں جس میں ہمیں ایک انسٹیٹیوشن بنانے کی ضرورت ہے. تو کوشش آج یہ کر رہے ہیں, یہ ایک ایفرٹ ہے کہ ہم اس کو ایک ایسی صورتحال میں لے آئیں, ایک ایسی صورت دے دیں کہ یہ پروگرام جو ہے, یہ پروگرام سے بڑھ کے اب ایک ادارہ بن جائے جو تمام چیزوں میں مدد کر سکے انشورنس کے حوالے سے. یہ ساتھ واضح کرتا چلوں, ارشد صاحب آپ نے بتا ہی دیا, لیکن یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ اس میں کوئی شک نہیں اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ہیلتھ ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے. چنانچہ اس کی امپلیمنٹیشن, اس کا طریقہ کار, اس کے خد و خال, یہ ہر ایک کی, ہر صوبے کی اپنی نہ صرف کہ آبدید ہے, انہی کی ذمہ داری ہے اور وہی کریں گے. اس میں کسی صورت بھی ہم کسی صوبے کی جو اس معاملے میں انڈیپینڈنس ہے, خود مختاری ہے, اس میں دخل انداز نہیں ہو رہا ہے. یہ صرف ایک ایسا میکنزم کریٹ کر رہے ہیں کہ جہاں ایک جگہ بیٹھ کے سب کی اتفاق رائے سے, سب کی کنسلٹیشن سے, ان کی ایگریمنٹ سے بیٹھ کر وہ چیزیں, وہ سکل سیٹس, وہ ایکسپرٹیز جو ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ اکٹھی کرنی شاید اتنی آسان نہ, ان کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے تاکہ ان کی مدد, پروگراموں کی مدد ہو سکے. اس کی صرف اتنی جسے کہتے ہیں مین ضرورت اس لیے ہے. میں آپ سب کی توجہ کا شکر گزار بھی ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو کنسلٹیشن ہے اس سے کوئی خاطر خواہ نتیجہ نکلے گا اور گائیڈنس ملے گی کہ اس میں آگے چلنے کا بہتر کیا طریقہ کار ہے. اور ہم سب کی
رائے اور ان کی خیالات سننا چاہتے ہیں، اور ہمارے کوئی اس معاملے میں فکسڈ ویوز نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ مشورہ کر کے اس میں بہتر ترین شکل نکالی جا سکتی ہے. بہت شکریہ.